दोस्तों, ये सन 1000 ईस्वी की बात है। ईरान के शहर नीशापुर में एक आदमी रहता था जिसका नाम इस्माइल इब्न हम्माद अल जवारी था। ये तारीख में मौजूद उन लोगों की सफ में आता था जिन्होंने सबसे पहले उड़ने का ख्वाब देखा था। इस शख्स ने लकड़ी के 2 बड़े बड़े पर बनाए और इनको रस्सियों से बांध दिया। इस शख्स को ये पूरी उम्मीद थी कि ये पर उड़ने में उसकी मदद करेंगे। कहा जाता है कि इस शख्स ने इस शहर की एक मस्जिद से छलांग लगाकर, यानी उस मस्जिद के मीनार से छलांग लगाकर अपनी इस नई ईजाद का तजर्बा किया। ये बात 1002 या 1008 ईस्वी की है, मगर ये शख्स अपने तजर्बे में कामयाब ना हो सका और नीचे गिरते ही इसकी मौत वाक़ई हो गई। दोस्तों, इस शख्स का ख्वाब बेशक अधूरा रह गया था, मगर उसने उस दौर में वो करने का सोचा और किया जिसके बारे में कोई और सोच भी नहीं सकता था। और ऐसे ही लोग हैं जिनके इस ख्वाब देखने की वजह से आखिरकार इंसान का उड़ने का ख्वाब पूरा हुआ। ये लड़की सिर्फ 11 साल की थी जब उसके हकीकी वालिदैन की आपस में तलाक हो गई। सन 1995 में जब ये 14 साल की थी तो उसकी मां ने एक दूसरे शख्स से शादी कर ली। इस शख्स का नाम थॉमस मैरीमैन था। इस शख्स की उम्र 64 बरस थी। सोलाना बीच में ये एक जाना पहचाना नाम था। बटरफ्लाई फार्म्स को बनाने में ये भी बराबर का शरीक था। ये एक गैर मुनाफे बख्श तहकीक और तालीम की ऑर्गेनाइजेशन है जो मकामी तितलियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है। इस आदमी का नाम तितलियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर था और मकामी कम्युनिटी में ये बहुत अच्छे नाम से जाना जाता था, मगर उसके घर के अंदर की सूरत हाल इससे यकसर मुख्तलिफ थी। जेड की माँ और थॉमस मैरियम का रिश्ता बुरी तरह बिगड़ चुका था। इन दोनों के दरमियान रोज लड़ाई होती, यहां तक के बात कोर्ट तक पहुंच गई। ये लड़की थॉमस मैरीमैन को दिल से अपना बाप तस्लीम करती थी, मगर उसकी मां की अलहदगी की वजह से बाप बेटी में राबिता कम हो गया था। तलाक के बाद ये शख्स समझ चुका था कि ये कभी भी उस लड़की के हकीकी वालिद की जगह नहीं ले सकता। ये लड़की अगर अपनी जिंदगी का कोई फैसला करती तो ये शख्स उसकी भरपूर हिमायत करता था। ये आदमी अब इस हालत पर पहुंच चुका था कि ये अक्सर शराब पीने लगा था, यहां तक कि वो सोने के लिए नींद आवर दवाओं का इस्तेमाल किया करता था। घर के तमाम अफराद अपने काम में मसरूफ, मुतमईन और खुश थे, मगर सन 2021 का सूरज तुलू होते ही सब कुछ उनके लिए बदल गया। यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट के लिए ये एक नॉर्मल नए साल का पहला दिन था। अचानक एक आदमी पुलिस स्टेशन आया और उसने एक अजीबोगरीब रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस आदमी का नाम एडन स्पिकलियाक था। ये आदमी जेड साशा जैंक्स का इंतहाई करीबी दोस्त था। उस शख्स ने पुलिस को बताया कि नए साल दोपहर के आसपास जेड ने उसे कॉल की थी और उसने कहा था कि उसे अपने सौतेले बाप को सीढ़ियों पर से ऊपर ले जाने के लिए उसकी मदद की जरूरत थी। उस शख्स का कहना था कि उस वक्त मैं इंतहाई मसरूफ था, इसलिए मैंने आने से मना कर दिया। इस तरह इनकार करने पर उस शख्स ने इंतहाई शर्मिंदगी महसूस की। उसका कहना था कि वो तकरीबन शाम के 7 बजे उसे सरप्राइज देने के लिए उसके घर की तरफ चल पड़ा, मगर जब वो उसके घर पहुंचा और वहां जो कुछ उसने देखा उसे देखकर वो शॉक्ड हो गया। उसने देखा कि उस लड़की के सौतेले बाप का मुर्दा जिस्म कार के अंदर पड़ा हुआ था। वो समझ गया कि यकीनन कोई गड़बड़ जरूर है। उस शख्स ने 1 जनवरी सन 2021 को पुलिस में इस वाकये की रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब पुलिस ने उस शख्स की बात सुनी तो वो थॉमस के घर तहकीक के लिए चल पड़ी। जब उन्होंने उस गाड़ी की तलाश की तो वहां पर मुर्दा जिस्म नहीं पड़ा हुआ था। वहां की पुलिस ने नोटिस किया कि रास्ते में कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, मगर कोई और सरगर्मी होती हुई नजर नहीं आ रही थी। पुलिस ने घर का दरवाजा खटखटाया, मगर वहां से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। पुलिस ने खिड़की के अंदर भी झांका, वहां भी सब कुछ नॉर्मल था। इसलिए पुलिस ये सब कुछ देखकर वापस चली गई। अगले दिन 2 जनवरी को पुलिस ने दोबारा उस शख्स के घर के आसपास तहकीक करनी शुरू की। फिर भी उन्हें सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। पुलिस जब अपनी मोबाइल की तरफ वापस जा रही थी तो उनकी नजर कचरे के ढेर पर पड़ी। पुलिस को शक हुआ कि इस कचरे के ढेर में यकीनन कुछ छुपाया गया है। जब उन्होंने ध्यान से चेक किया तो उनको थॉमस मैरीमैन का मुर्दा जिस्म मिला। उसका चेहरा खून से लथपथ था, जिससे वाज़ेह तौर पर यह पता चल रहा था कि उसे मरे हुए कई घंटे गुजर चुके हैं। पुलिस को इस मौत की असल वजह मालूम नहीं हो पा रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को यह मालूम हुआ कि उसका बाकायदा तौर पर कत्ल किया गया था। पुलिस ने जब जेड से पूछगछ की तो उसने लाइल्मी का इजहार कर दिया। उसका तो कहना था कि मैं उनकी देखभाल कर रही थी, मैं उनको क्यों मारना चाहूंगी। पुलिस को उस लड़की पर शक था और इसीलिए उसको गिरफ्तार कर लिया गया।
آس پاس کے لوگوں میں سے کوئی بھی اس لڑکی کو مجرم تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ لوگوں کا تو یہ کہنا تھا کہ یہ ہمیشہ سے ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے آ رہے ہیں، اس لیے یہ لڑکی اس شخص کی جان نہیں لے سکتی، یعنی یہ اپنے سوتیلے باپ کی جان نہیں لے سکتی۔ ایک بات یہاں انتہائی قابل غور تھی۔ موت سے صرف ایک ہفتہ پہلے یعنی 15 دسمبر سن 2020 کو جب یہ شخص ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھا تو خاندان کے سبھی افراد نے دیکھا کہ یہ لڑکی اپنے باپ کی خدمت اور دیکھ بھال کر رہی ہے۔ یہ اپنے والد کی دوائیوں کا خیال رکھتی اور اپنے باپ کا گھر بھی صاف کیا کرتی تھی۔ گھر کی صفائی کے دوران اس لڑکی کو ایک ایسے راز کے بارے میں پتا چلا جس نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ یہ لڑکی ایک دن جب اپنے والد کا گھر صاف کر رہی تھی تاکہ اس کا باپ جب ہسپتال سے واپس آئے تو اسے گھر صاف ستھرا نظر آئے۔ وہاں پر ٹیبل سے صفائی کرتے وقت غیر ارادی طور پر کمپیوٹر کے ساتھ منسلک ماؤس کو اس کا ہاتھ لگ گیا اور کمپیوٹر کی سکرین آن ہونے پر اسے جو تصویر نظر آئی وہ اسے شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ جب اس لڑکی نے اس تصویر کو ذرا غور سے دیکھا تو وہ شاکڈ ہو گئی، کیونکہ وہ اسی کے جسم کے حصے کی تصویر تھی۔ اس کا دماغ یہ سوچنے سے قاصر تھا کہ اس کی یہ تصویر اس کے سوتیلے باپ کے پرسنل کمپیوٹر میں کیا کر رہی تھی۔ جب اس نے کمپیوٹر کے دوسرے فولڈرز کھولنا شروع کیے تو اس کا دماغ معاف ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ علیحدہ علیحدہ فولڈرز میں اس لڑکی کے جسم کے مختلف حصوں کی تصویریں ناموں کے ساتھ موجود تھیں، اور کچھ تصاویر اس وقت کی تھیں جب یہ لڑکی 16 برس کی تھی۔ کچھ اور تصاویر ایسی تھیں جسے دیکھ کر انسان شرمندہ ہو جائے۔ ان تصاویر کو دیکھ کر یہ لگ رہا تھا جیسے کسی نے یہ تصویریں اس لڑکی کے بیڈ روم اور باتھ روم میں سے خفیہ کیمرے سے کیپچر کی گئی ہوں۔ اس لڑکی نے جو کچھ دیکھا تھا یہ اس کے لیے ناقابل برداشت سی بات تھی۔ ایک ایسا شخص جس نے بچپن سے لے کر جوانی تک آپ کو دیکھا ہو مگر اچانک اس کا اتنا گھناؤنا روپ سامنے آ جائے تو یہ کسی بھی انسان کا دماغ ہلانے کے لیے کافی ہوگا، اور اس لڑکی کے تاثرات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ اس نے اس شخص کو مارنے کی ایک سادہ سی منصوبہ بندی کی۔ اس نے سوچا کہ یہ شخص جیسے ہی ہسپتال سے گھر واپس آئے گا یہ اس کو قتل کر دے گی۔ ویسے بھی یہ آدمی بہت زیادہ مقدار میں شراب نوشی اور نیند آور گولیوں کا استعمال کرتا تھا، اور اس طرح کسی کو بھی اس لڑکی پر شک نہیں ہونا چاہیے تھا۔ قتل کرنے کے بعد اس لڑکی نے ساری سچائی ایڈم کو بتائی اور اس کو خاموش رہنے کا کہا، مگر جب ایڈم نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو وہ اپنے سوتیلے باپ کا مردہ جسم کار میں ڈال کر اپنے گھر لے آئی۔ اس نے اسے اپنے گارڈن میں دفنانے کے بعد اس کے اوپر کچرا ڈال دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور قدم اٹھاتی ایڈم نے وہاں کی پولیس کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اب اس لڑکی کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس لڑکی کے پاس بے انتہا دولت تھی اور $1 ملین ادا کر کے یہ جیل سے رہا ہو گئی۔ وہاں کے حکام کے حکم کے مطابق یہ لڑکی اپنے گھر سے 7 میل سے آگے نہیں جا سکتی تھی، اور دوسرا اسے اپنی والدہ کے گھر شفٹ ہونا تھا اور اسے ہمیشہ GPS ٹریکر پہن کے رکھنا تھا۔ اس لڑکی کی گرفتاری کے 2 سال بعد 21 دسمبر سن 2022 میں اس کا فائنل ٹرائل شروع ہوا۔ کیلیفورنیا ریاست کے سین ڈیاگو کونٹری کی سپریم کورٹ کے قانون کے مطابق فرسٹ ڈگری مرڈر والوں کے لیے 25 سال قید کی سزا تھی، یعنی یہ لڑکی اب سن 2048 تک جیل میں رہے گی۔